अब अगर दोबारा इस असद के बच्चे ने मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मैं कसम उठाकर कहती हूँ मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगी। माहिम और माही का गुस्से के मारे बुरा हाल था। वो जले पैर की बिल्ली बनी लाउंज में चक्कर काट रही थी, इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान के जिसकी शान में वो गुस्ताखी कर रही है वो लॉन्च के दरवाजे में ही खड़ा उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। निदा ने माही को इशारा करके चुप होने के लिए कहा भी था, लेकिन वो उसकी तरफ मुतवज्जा ही नहीं थी। यार निदा, तुम खुद मुझे एक बात बताओ, अगर वो घर का बड़ा बेटा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगे। इतना अच्छा भला अमेरिका में बैठा हुआ था, पता नहीं यहाँ क्यों हमारे सीनों पर मूंग दलने के लिए आ गया। कसम से कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अमेरिका के लोगों से भी वो काबिल बर्दाश्त नहीं था। असद के सब्र का पैमाना अब के बाद लबरेज हो गया। जब से वो हवेली में आया था तब से इस लड़की की फजूलियात सुन रहा था और बर्दाश्त भी कर रहा था। इसकी वजह ये थी कि वो दादा जान की सबसे लाडली पोती थी और उसे कुछ भी कहना दादा जान से पंगा लेने के मुतरादिफ था। निदा ने असद को लॉन्च में दाखिल होता हुआ देखकर वहां से दौड़ लगा दी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो इस तरह से डर कर भाग रही हो जैसे उस जल्लाद को देख लिया। ओह! ये कहकर माही जैसे ही पलटी असद को सामने पाकर उसका चेहरा लट्ठे की मानद सफेद हो गया। उसने बेसाख्ता खौफ से थूक निकला। असद के माथे पर लातार बल पड़े हुए थे और वो इस दुबली पतली सी लड़की को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अरे चुप क्यों हो गई हो? बोलो ना जो कह रही थी। मैं भी सुनना चाहता हूँ कि मेरे बारे में किस कदर नादिर ख्यालात हैं तुम्हारे। तो कहते थे तुम तो बहुत तमीजदार हो। वो इसके चेहरे के करीब झुकते हुए गुर्रा कर बोला। वो वो असद लाला, वो मैं आपकी बकरी की तरह मैं लगाई हुई है। देखो लड़की, काफी अरसे से मैं तुम्हारी ये फजूल की बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब अगर दोबारा तुमने मेरे बारे में कुछ भी गलत कहा तो जान से मार डालूंगा। ये मेरी तरफ से आखिरी वार्निंग समझ लो, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं। ये कहकर वो अंदर की तरफ जाने ही लगा था कि माही की जबान में फिर से खारिश हुई। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, हम जैसे किसी बहुत बड़े रियासत के शहजादे हो। इस जैसी शक्ल वाले को तो मैं अपने घर की सफाई के लिए भी ना रखूं। हम और देखो, मुझ पर गुस्सा ऐसे कर रहा है जैसे अमेरिका से नहीं बल्कि सिकंदर आजम की तरह आधी दुनिया फतह करके आया हो। असद उल्टे कदमों पलटा था। माही ने फौरन अपने लबों पर हाथ रखा। जाने अनजाने मुंह में वो फिर से ऊंची आवाज में अपने ख्यालात का इजहार कर चुकी थी। इससे पहले कि वो माजरत करती, असद ने उसे लॉन से बाहर निकलने का इशारा किया। वो मेरा टेस्ट है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। माही ने बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन असद ने उसे मजीद कुछ कहने का मौका ना दिया। मरती क्या ना करती, वो मुंह बनाए सर झुकाए लॉन से बाहर निकल गई। उसे हमेशा अपनी लंबी जबान की वजह से ही नुकसान उठाना पड़ता था। उसकी अम्मी जान अक्सर ही उसे कहती थी कि जिस दिन तुम अपनी जबान पर कंट्रोल करना सीख जाओगी उस दिन तुम्हारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। असद उसे लेकर हवेली के पिछले हिस्से में आ गया था। शाम का वक्त था और हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। असद ने मुलाजिम को लाइट ऑन करने का हुक्म दिया और खुद लॉन में रखी कुर्सी पर जा बैठा। सुबह बहुत तेज आंधी आई थी जिसकी वजह से दरख्तों के पत्ते पूरे लॉन में बिखरे हुए थे। झाड़ू उठाओ और यहाँ की सफाई करना शुरू करो। आज मैं तुम्हें सफाई करने वालों का असल मतलब समझाता हूँ। माही ने उसे सफाई करने वाले से तशबीह दी थी ना।
और ये बात असद को हजम नहीं हो रही थी और अब वो उसे उसी चीज का बदला दे रहा था। मैंने कहा झाड़ू उठाओ और यहाँ की सफाई करना शुरू करो, वरना मैं हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। वो डर के मारे उछल पड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीग रही थीं। कुछ आंसू उसके गालों पर भी बह निकले थे, लेकिन असद को जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। माही ने इधर उधर देखा। लॉन बहुत बड़ा था। उसकी सफाई के बारे में सोच कर ही उसके दिल में हौल उठने लगे थे। मिस माहम, आपके पास सिर्फ आधा घंटा है। अगर इस आधे घंटे में आपने यहाँ की सफाई मुकम्मल ना की तो फिर पूरी रात आपको इसी जगह पर खड़ा रखूंगा। वो कहकर खड़ा हुआ और लॉन का चक्कर लगाने लगा। माही ने दिल ही दिल में दुआ की कि वो चक्कर न लगाए, क्योंकि इससे सारा कचरा घास के नीचे छुपा दिया था। लेकिन असद ने पूरा लॉन देख लिया। अब उसकी सजा में इजाफा हो गया। उसे पूरी रात वहीं खड़ा रहना था। कुछ देर बाद उसकी टांगों में शदीद दर्द होने लगा। असद आराम से कुर्सी पर बैठा मोबाइल देख रहा था। अचानक माही की नजर टॉमी पे पड़ी। कुत्ता उसे घूर रहा था। उसे बचपन से कुत्तों से बहुत डर लगता था। असद लाला, उसने धीमे लहजे में पुकारा, लेकिन असद ने नजरअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ हामिद ने कुत्ते की रस्सी छोड़ दी। टॉमी फौरन माही की तरफ भागा। माही ने जोरदार चीख मारी और भागती हुई असद की तरफ आई। वो इससे टकरा गई और दोनों स्विमिंग पूल में जा गिरे। माही को तैरना नहीं आता था। वो बार बार असद को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। प्लीज असद लाला, मुझे इससे दूर ना करें प्लीज। वो खौफ से उससे लिपट गई। कुछ लम्हों बाद माही को अपनी हालत का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा सी हो गई। असद ने उसे संभाल कर किनारे पर लाया। ऐसी हालत में ही अंदर जाने का इरादा है? अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो थोड़ा मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लो। वो सर्द लहजे में बोला। फिर उसने अपनी चादर उसके कंधों पर डाल दी और उसे अपने पीछे आने का कहा। माई खामोशी से उसके पीछे चलती हुई हवेली के अंदर दाखिल हो गई। जब वो अपने कमरे में पहुंची तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसे अभी तक असद के लम्स का एहसास हो रहा था। उस वक्त कमरे में नरीन दाखिल हुई। वाह मैडम साहिबा, आज तो आपने फिल्मी सीन ही कर दिया। ये सुनकर उसने इंतहाई नागवारी से नरीन को देखा। फजूल की बातें ना करो। मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि उस जालिम इंसान से जान छूट गई। अचानक उसके जहन में टॉमी का ख्याल आया, क्योंकि जब असद उसे बाहर निकाल रहा था तब वो कुत्ता कहीं भी मौजूद नहीं था। दरअसल हामिद ने सीटी बजाकर उसे फौरन वापस बुला लिया था, क्योंकि वो जानता था कि बाद में इसी की शामत आएगी। दूसरी तरफ असद जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसके दिल की हालत बहुत खराब थी। उसका दिल मामूल से हटकर बहुत तेजी से धड़क रहा था। ऐसा नहीं था कि उससे पहले कोई लड़की उसके करीब नहीं आई थी। उसने अमेरिका में अपनी जिंदगी के 5 साल गुजारे थे और इस दौरान उसकी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती भी हुई भी रही थी। चंद उसकी गर्लफ्रेंड भी थी और वो उसके काफी करीब भी आई थी, लेकिन उसने कभी भी किसी की कुर्बत में वो सुकून महसूस नहीं किया था जो इसे इस बेवकूफ लड़की के करीब महसूस हो रहा था। न जाने उसमें ऐसा कौन सा जादू था जिसे असद के हसार से निकल ही नहीं दे रहा था। जब उसकी आंखों के सामने माही का घबराया हुआ चेहरा आया तो उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। उसे समझ आ गया था कि अब इस लड़की को किस तरह कंट्रोल करना है। वो गुस्से से मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए असद ने उसके लिए मोहब्बत का तरीका तलाश किया। ऐसा तरीका जिससे असद का भी मकसद पूरा हो सकता था और माही भी सुधर सकती थी। रात का दूसरा पहर
शुरू हो चुका था। माही अपने बिस्तर पे लेटी करवटें बदल रही थी। जब से वो असद के करीब गई थी, इसका दिल बेचैन सा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। इसने बेख्तियार अपने सीने पे हाथ रखा और दबी दबी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। नरीन ने उसे अकेला मुस्कुराता देखा तो छेड़ते हुए बोली, लगता है असद भाई ने आज तुम पर अपना जादू चला दिया है। ओ हेलो, ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। वो मुझ पर कोई जादू नहीं कर सकता, ना ही मेरा टेस्ट इतना खराब है कि मैं उसके असर में आ जाऊं। मुझे बस कॉलेज की एक बात याद आ गई थी, इसी वजह से मैं मुस्कुरा रही थी। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम प्लीज किचन में जाओ और मेरे लिए पानी ले आओ। ये सुनते ही नरीन के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं कहीं भी नहीं जा रही, उसने दो टोक अंदाज में कहा। क्या तुम अब मेरे साथ ऐसा करोगी? याद करो, आधी रात को तुम्हें भूख लगी थी और मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाने गई थी। माही ने उसे अपना एहसान याद दिलाया, फिर आहिस्ता से मुस्कुराकर बोली, तुम फिक्र ना करो, जिस इंसान से तुम डर रही हो वो हवेली में ही नहीं। माही अपने भाई फिरोज खान की बात कर रही थी, जो नरीन का मंगेतर था। दोनों की पसंद की मंगनी हुई थी और वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। फिरोज नरीन के मामले में बहुत जज्बाती था और जल्द अज जल्द उससे शादी करना चाहता था, लेकिन नरीन अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। ये सुनकर नरीन कुछ मुतमईन हो गई और दबे पांव किचन में चली गई। वो अभी पानी का ग्लास में डाल रही थी कि अचानक किसी के पीछे से आकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। जानी पहचानी खुशबू महसूस करते ही उसका जिस्म कांप गया। कैसी हो मेरी जान? फिरोज उसके कान के करीब झुककर बोला, आप आप यहाँ? वो मुश्किल बोल उठाई, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बच सकती हो? वो इसे अपने कमरे में ले गया। नरीन ने इनकार किया, डर भी गई, मगर फिरोज ने खुद को संभालते हुए नरम लहजे में उससे कहा, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? नरीन ने हिम्मत करके जवाब दिया, क्योंकि आप मुझे डराते हैं। आपको मोहब्बत करना नहीं आता? ये कहकर वो रोने लगी। फिरोज का गुस्सा फौरन खत्म हो गया। उसने इसे तसल्ली दी और माफी मांगी। फिर धीरे धीरे उसके अंदाज में नरमी आ गई। मुझे सिर्फ मोहब्बत करने वाला इंसान चाहिए। ये सुनकर फिरोज ने उसे यकीन दिलाया और अपने रवैये को बदलने की कोशिश की। कुछ देर बाद वो दोनों करीब आ गए और नरीन को पहली बार उसकी मोहब्बत में सुकून महसूस हुआ। बाद में फिरोज ने एक राज बताया। क्या तुम्हें पता है कि माही और असद का निकाह हो चुका है? ये सुनकर नरीन हैरान रह गई। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल सच। नरीन खुश हो गई, लेकिन फिरोज की नीयत भाप कर फौरन वहां से भाग गई। कमरे से बाहर आकर उसने माही को देखा और शर्मा कर चेहरा मोड़ लिया। इधर माही ने फिरोज को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मगर उसने हंसते हुए अपनी अपना बटुआ उसके हवाले कर दिया। जो लेना है ले लो। माही खुशी से झूमती हुई जा रही थी कि सामने असद आ गया। कितनी बार कहा है, रात के बाद कमरे से बाहर मत निकला करो। माही गुस्से में बोली, आप खुद को क्या समझते हैं, जैसे मुझ पर हक रखते हो, जैसे मेरे शौहर हो? असद ने फौरन उसका बाजू पकड़ा, उसे अपने करीब कर लिया। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी यही जबान तुम्हें सजा दिलवाती है। फिर उसने उसे पीछे धक्का दिया और अपने कमरे में चला गया। माही की आंखों में आंसू आ गए। देख लेना, आपको भी आप जैसी बीवी मिलेगी। दिल की भड़ास निकाल कर वो अपने कमरे में आ गई, जहां नरीन गहरी सोच में बैठी थी। छुप छुप कर मिलने से बेहतर है शादी ही कर लो, माही ने चिढ़कर कहा। नरीन ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर खामोश हो गई, क्योंकि फिरोज ने उसे राज न बताने को कहा था। माही उसके बदलते अंदाज पर मजीद उलझ गई और गुस्से में बोली, अगर तुम्हें बात बतानी ही नहीं तो फिर मुझे इतना एक्साइटेड क्यों कर रही हो?
نہیں ہوती تو پھر اس طرح ریئیکٹ بھی نہ کیا کرو۔ اسے ڈانٹتے ہوئے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میرے شوہر کا والٹ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ نرین کی نظر مائی کے ہاتھ میں موجود والٹ پر پڑی۔ اصل میں تم نے آج میرے بھائی کو جو خوشی دی ہے نا، اس نے اسی خوشی کا انعام مجھے دے دیا ہے۔ یہ کہہ کر ماہی نے والٹ میں سے 5,000 کے کئی نوٹ نکال کر نرین کے سامنے لہرائے۔ نرین بغیر کچھ کہے شرمانے لگی۔ اب اس کا دل بھی رخصتی کے لیے اسے اکسا رہا تھا، مگر وہ خود سے یہ بات کہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ فیروز خود دوبارہ دادا جان سے بات کریں۔ صبح کا وقت تھا جب ماہی کی آنکھ کھلی۔ کوئی اسے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑے اسد کو دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اپنا منہ بند کرو ورنہ مکھی اندر چلی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے لالا کہنا بند کرو، اور دوسری بات یہ کہ جلدی سے ٹریک سوٹ پہن کر نیچے آؤ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کافی موٹی ہو رہی ہو۔ آج سے تم میرے ساتھ جاگنگ پر جاؤ گی۔ یہ سن کر ماہی کو لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی تھی کیونکہ رات بھر اسے نیند نہیں آئی تھی اور وہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ماہی نے فوراً ایک چال چلی اور ٹریک سوٹ پہن کر لان میں جانے کے بجائے حویلی کے پیچھے حصے میں بنے جم میں پہنچ گئی، جہاں فیروز ورزش کر رہا تھا۔ خیر تو ہے، آج سورج مشرق سے کیسے نکلا؟ بھائی جان، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد میں آپ کے ساتھ ایکسرسائز کروں گی کیونکہ میں بہت موٹی ہو گئی ہوں۔ فیروز اس کی حالت دیکھ کر ساری بات سمجھ گیا اور مسکرا کر اسے رننگ مشین پر دوڑنے کو کہا۔ صرف 2 منٹ میں ہی ماہی کی سانس پھول گئی۔ ادھر اسد جب دوبارہ اسے کمرے میں آیا تو نرین کو پا کر غصے میں آ گیا اور اسے ڈھونڈتے ہوئے نیچے پہنچا۔ دادی نے بتایا کہ وہ جم میں ہے۔ یہ لڑکی واقعی بہت تیز ہے۔ وہ غصے سے دانت پیس کر رہ گیا۔ جب وہ جاگنگ کر کے واپس آئے تو یہ ماہی سے نظر نہ آئی۔ دوسری طرف ماہی کو فیروز نے تقریباً 1 گھنٹہ دوڑایا تھا اور وہ تھک کر فرش پر لیٹی سانسیں لے رہی تھی۔ اس حویلی کے سارے مرد ظالم ہیں۔ اسی وقت اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے سر پر کھڑا ہے۔ آنکھیں کھولی تو سامنے اسد کو پایا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر فیروز نے دادا جان سے اپنی اور نرین کی رخصتی کی بات کی۔ دادا جان نے نرین کی طرف دیکھا تو وہ دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شادی کے بعد میری پڑھائی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ دادا جان سب سمجھ گئے اور راضی ہو گئے۔ ماہی جب ناشتہ کرنے آئی تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج کا دن بھی بہت برا ہے گزرے گا۔ شام کو کزنز آئے اور ماہی کو پھر موقع مل گیا اسد کی برائیاں کرنے کا۔ وہ بولتی ہی چلی گئی اور آخر میں بد دعا بھی دے دی، دیکھنا ان کو بہت کالی اور موٹی بیوی ملے گی۔ یہ سن کر اسد غصہ ہونے کے بجائے مسکرا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی تو پہلے ہی بہت خوبصورت ہے۔ رات کو ماہی نے نرین سے ساتھ سونے کو کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ مجبوراً ماہی کو اکیلے کمرے میں جانا پڑا۔ ادھر اسد دادا جان سے اپنے اور ماہی کے نکاح کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ بچپن میں ہی ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، مگر ماہی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ رات گئے اسد خاموشی سے ماہی کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سو رہی تھی اور بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ چیخنے لگی، مگر اسد نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ چلانا مت، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میری بیوی کوئی عام نہیں بلکہ بہت خوبصورت ہے، اور وہ تم ہو۔ یہ سن کر ماہی حیران رہ گئی۔ اسد نے نکاح نامہ اور تصویر اس کے سامنے رکھ دی۔ ماہی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا نکاح بچپن میں ہو چکا ہے۔ اسد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ ماہی ابھی تک صدمے میں تھی۔ آخرکار اسد وہاں سے چلا گیا اور ماہی کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ کچھ دیر بعد نرین کمرے میں آئی تو ماہی نے
اس کے بال پکڑ لیے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہارے بھائی سے میرا نکاح ہو چکا ہے؟ ارے اپنے شوہر کو گالیاں دے رہی ہو؟ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، سمجھ لو۔ یہ مجھے نہیں، دادا جان کو جا کر بتاؤ۔ دماغ میں بٹھا کر رکھا کہ ہمارے خاندان میں بچپن کے نکاح نہیں ٹوٹا کرتے، اور وہ جو اسد لالا ہے نا، وہ تو مر کر بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہہ کر وہ گنگناتے ہوئے اپنے بستر پر جا کر سو گئی، جبکہ ماہی نے وہ رات جاگتے ہوئے گزاری۔ اگلے دن تک اسے اسد حویلی میں کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے دادا جان سے جا کر بات کی تو واقعی سب کچھ کنفرم ہو گیا۔ وہ اسد کی منقوہات تھی۔ ایک حویلی میں کافی خاموشی تھی۔ مرد حضرات ڈیرے پر تھے جبکہ عورتیں دعوت پر گئی ہوئی تھیں۔ دادی جان نے ماہی کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اسد کو معلوم نہیں تھا کہ ماہی حویلی میں موجود ہے۔ وہ پچھلے حصے میں تھا جہاں ایک آدمی گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ اسد کے آدمی نے اس کے ماتھے پر پستول رکھا ہوا تھا۔ وہ شخص شیر خان تھا جو اسد کی جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، اور اس نے اسد پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اسد اسے مارنا نہیں چاہتا تھا بلکہ صرف ڈرانا چاہتا تھا۔ میں 3 تک گنتی گنوں گا، اگر تم نے نام نہ بتایا تو تمہیں یہی مار دوں گا۔ جیسے ہی وہ گنتی گننے لگا، اسے ایک جانی پہچانی چیخ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ماہی کھڑی تھی، خوف سے کانپ رہی تھی۔ ماہی نے اسے دیکھ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر گر پڑی۔ میرے پاس مت آنا، تمہیں قاتل ہو۔ اسد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ کمرے میں تھی اور سب اس کے ارد گرد موجود تھے۔ اس نے اسد کو دیکھا مگر فوراً نظر ہٹا لی۔ اس دن کے بعد وہ اس سے دور رہنے لگی۔ جب دادا جان نے رخصتی کی بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اگر زبردستی کی گئی تو میں گھر چھوڑ دوں گی۔ فیروز نے بھی اس کا ساتھ دیا اور کہا کہ اگر ماہی راضی نہیں تو نکاح توڑنا ہوگا۔ یہ سن کر اسد غصے میں آ گیا۔ اگر تم مجھے اپنی بہن نہیں دو گے تو میں بھی تمہیں اپنی بہن نہیں دوں گا۔ گھر میں تناؤ بڑھ گیا۔ ماہی کو اسد سے شدید نفرت ہو گئی کیونکہ وہ اسے قاتل سمجھ رہی تھی۔ اسد نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے انکار کر دیا۔ دوسری طرف نرین اور فیروز کے درمیان بھی دوریاں آ گئی۔ آخرکار نرین نے ہمت کر کے فیروز سے بات کی اور اسے سمجھایا کہ یہ سب غلط فہمی ہے۔ فیروز مان گیا اور دونوں نے مل کر یہ مسئلہ حل کرنے کی فیصلہ کیا۔ ایک رات نرین ماہی کو زبردستی پچھلے حصے میں لے گئی جہاں اسد پہلے سے موجود تھا۔ اسد نے ماہی کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر فارم ہاؤس لے گیا۔ اب مجھے بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ قاتل ہیں۔ ماہی رو پڑی۔ اسد نے اسے سچ بتایا کہ وہ شخص ایک مجرم تھا جو لڑکیوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا اور انہیں بیچتا تھا۔ وہ اسے صرف ڈرا رہا تھا، مارا نہیں تھا۔ پھر وہ اسے اس لوگوں کے پاس بھی لے گیا جن کے ساتھ اس شخص نے ظلم کیا تھا۔ پوری رات وہ اسے حقیقت دکھاتا رہا۔ اب ماہی کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ مجھے تم سے ناراض ہونا چاہیے لیکن کوئی فائدہ نہیں، اسد نے کہا۔ ماہی کا دل نرم ہو گیا۔ مجھے معاف کر دے، ایسے نہیں، مجھے منانا پڑے گا۔ ماہی نے جھجکتے ہوئے اس کے قریب ہو کر اپنی معافی کا اظہار کیا اور دونوں کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہوئیں۔ اگلی صبح وہ حویلی واپس آئے۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا سوائے نرین اور فیروز کے۔ اگلے دن ماہی نے دادا جان سے رخصتی کے لیے ہاں کر دی۔ حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فیروز نے بھی نرین سے معافی مانگی اور جلد ہی دادا جان نے دھوم دھام سے چاروں کی رخصتی کر دی۔